بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا وحبيبنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Watukufu Waislamu mridu ngao armwa darsa ya tuinu arimtosao ni hezi ntosa za Kiislamu. Rimwambie ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Armwa darasa yinu ikayao dora kubaliana huifanya reshelezizane baadhi ya nrongo za lazimu haruma ya ufaa ya mwanadamu iza lazimu zifanyiwa no wadhani wa unamuo usoni mwao ulaika yao dudu makhtuti hata yajuka ufaa. Arione sana izi adabu za lazimu zifanyishie uharuma ya muhtadir ulaika yao nge ukongoni hata yaje ya lawiroho. Arionesa iza lazimu zifanyishie ya hikaya hasa lawairoho hata yaje ya hosiwa. Arionesa namna ya lazimu ya hosiwa rionesa na tena namna ya lazimu ya kafaniwa. Rionesana hamusizoni banu ya namna ya lazimu ya ziwa. Ni izoika yao ndosiko fanyishiha izoika yao keja lazimu zifanyishiha. Ikaya Mwenyezi Mungu nikatawfiki ingaluti mizedarsa hatu inulelo haukaya yabo rimandi isaranzi ele Kongo hatanga moshilewe darsa juzi ukaya rimzi yabo darsa yatu kwa lazimu ike kaza yabo sha rikaure jei mbabi lelo rejele shelezizane baadhi ya hizo rahamba wahari yabo ili wahungu waparihani ya fursa ya ujua ikanga wasuala ya hanza yuzisiwa haruma zenogozinu yuzisiwa ili rilawe haruma taabu sonsipi. Mbabi njo hamba lelo ndo hoshelezizana ukaya ya bufa watina shaka unu msuiba holiho ndezipari hani hao mru yala tsao owanzani mru yala tsao fami mru yala tsao wandu karibu na mru katsamba ngari wala tsao si ulatsa hama mru ulatso majaya ashandu kaya ani kawatsi lugha njo juana ambe hauni juao haruma lugha ya hatoshkomori itonde kalima hiyo ngamonzo nambe dokaya mndungu poteleziziwa mndungu talwa ne wanzani mndu hatalwa no wanduza mndu hatalwa no wakaribu ebenge batina shaka uwo msuiba mziro sha haruma usilamu watu haina msuiba mahma wuhu waho msuiba huo sha wanungu waunda nao na fadila ikao zi fadila zuto huja kiasi ya msuiba made namna mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ya rabbia yabo ikao msuiba ngo mziro yabo zi thawabu zoto kaya zinchi sha zi thawabu zinu zo parihania hasharuti mbili shartu ya ndani de hikaya imru ya hundana no msuiba hasubiri shartu ya bili de kaya msuiba unu haurejeza abo Mwenyezi Mungu juu kisharia wandoa baka al-ihtisab
Eboge ikamru hasubiri yafanya na ihtisab arejezo msiba unuko Mwenyezi Mungu juu yabo domru yako hundana nazi fadila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harabi ya armu Qur'an yitu kufu yahe harabi ya ukaya wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat fabashshir as-sabirin. Idhani yasubiratiyo fabashshir as-sabirin wambie uzade wanroju usubiri ojumale dauzo hilo Mwenyezi Mungu yajua kufanyalo. Wala nabluwannakum garjum lauzani bi shay'in min al-khawf garjum lauzani arumawara wal-ju'i rimlauzeni arumanzaya wa naqsin min al-amwali rimlauzeni arumahu poteza zemali zimunguze wathamara wal-anfusi rimlauzeni aruma umfuwa wananyanyi wanduzanyu wamzaani zi ahali والثمرات نمبوزيو وعي مروندا وبشر الصابرين وجو أنبياء وزاده يا رسول الله وانكم وجو صبرية نيل دوزيلو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون دواويك يا أو يكوا هنا مصيبة وهم بوكايا إنا لله وإنا إليه راجعون yonda ile ipo wao ndini al-istihsab al-ittisab ando reje ipo Mwenyezi Mungu juu dohamba inna lillahi wa inna ilaihi raji inna hakika sisi lillahi sisi wa Mwenyezi Mungu wa inna na ukahakika sisi ilaihi wa Mwenyezi Mungu juu rajiuna dotoreje idhan hizo ndizo sharti mbili zitawao haruma haina mlikondo yaundana na msiba dohamba namna hiyo dosibiri yardia mbehe namna hiyo yabo ngutondana na zefadhila zonsi pia ikaya ndo za mlazimu na hoelewa ukaya umsiba unu kwa tunashaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndeya upanga yode maana kwa mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi harambi ya ukaya laysa minna yeti mwananyasi mu'min islam man latama al-hududa yemrika yabo ngejuma ujira mavi yemarafu no jibiha wa shaqqa aljuyuba yaremi hono maboshoni yaremi hono harman an yazingara isenguo yalotuma usinambua wadaa bid'wa aljahiliya yarbi tena yalojuma hamba birombozi ya kijinga da'wa aljahiliya ani ndo udovanga yambe mirongozi trondiyo harmazi lilozae na kadha na kadha idha mtume kwa bukaya laisa minna wotsi mwananyasi yabo zerogozinu zofanyishiha mruhafiwa kelkoswaye mrikondo yafa mruhani sojira mabi haonese wo msiba wahahe hazingaraze nguhandu sozina mruwa baadi yabo handi swamba mirongozi ya tulazimu idhan hizo ndizo mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi arambi harumi hadithinu ikawu ya harumi sahih Bukhari ukaya wotsi mwananyasi islam mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi arambi ukaya thalathun rongondaru min amali aljahiliya miongoni mwa amali zao wandu wajinga la yatrukuhunna ahlu alislam wako wanauziransi wandu wa Kiislamu yani mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi kanza uneseko waislamu gabu wajuka ya armaze ngo hizo watujukira uziransi zetwabia za kijinga hizo ujinga uvumulo wanu ujinga wa ukafiri epokese ngo hizo mtume azonesa hambashakul jayb dumrunamboze nguo wuniyaha mrake juma ubanga na ulila na onesa ila sikitifu wae harmazililo watani fi nasabi nana hoangu hunguwa watiaibu harmaze na saba za wana nyao idhan zengo hizo zondabu zondongo za kijinga za kikafiri ikayao waislamu ngabo wajuka nizo watujukiri uziransi ibage ikardo hanza isa barinde nisa ngo zino zilo nziro haku usomo uislamu bukaya ihakika ikahufiwa mahama yakunu yamrikaundo yafa na ke mbaba hao na ke mzaza hao na kede mduma hao na kede mdumsha hao na kede mwana hao ni suka haina mgonsi pekaundo mwanzao nde yafa
ifasi yabo yindi ikaudanza kufanya zinongo hizo iyo alama yone saukaya kutiradhi nezemrongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yafanya kutiradhi ne kudra ya Mwenyezi Mungu ngebo utsoradhi ngotoka ushida ufanye hufiwa hurdi ujiua hurdi ujinambulaze nguo hurdi wambanongo itsondizo ese mguzo mtipe malaranga joka urejendo bikana ureje Mungu itsonde Mungu yafanya zinongo hizo Roge haina mbikaundo yafiwa wanadamu wananyango wajuao ya kiasi kaundo ya taabia au yafiwa ni mno fulani Rogeza lazimu husonimasi wanadamu dukaya ristahamili hojumarongo ama daisu Yehikaya ridzihi ama denamna ikaundo raonesa rionesa baadhi ya mirongozi ikayao iyo kerendwa ikayao mahalika ondo raka harmainsi hatu si uona baadhi ya zinongo hizo zofanyishia wakorifu nisa baadhi ya hazo harumwe darasa hatu ya bira demndu ya hafa ya laziwa ukaburini hae wajamndu harenge nkode ya kafu haisomelea zindu halafu hamuholelea ujumai bafuta ya hae zinongo zila katina mba aswili itoka unsipia itondoka ila bida walaka inaufaya mfuola mbandrongo itontipia walaika inaumbunguziza izikao ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya amba ajafa inyi wazo kaburini ula Yehikaya mndu wa adhabu kutuadhibula Yehikaya mndu wa rehema mbandrongo yafanya ila kena umbunguziza mba adhabu wala kena umwonjeza mba rehema itukaunspia bahemba kode ya kafuila kinyume ilandrongo ikayao kejala simu irendwa ni makosa ngatungo urejei wala ikayao ndo yafanya zenongo hizo si mndu mrwaji ikawa mndu wafu mndu hafu hadziwa wanduwa sawafini halikafu Gambarongo tsinara kanzare njeze ukaya mingoni mweze ngo Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi zaonisi wa hukaya zoti masulaha do wanwenjeza kafu hodumale kafu lila ikaundo wandu msimbialo wandu ndo warenge kafu ikaya kabati dharura ya hizo ngoishi kana banga dharura ya bu dharura tutubir ba'dhurat sha'i dharura hiyo amade namna unazo ni wahaba tuqaddar biqadriha wake Mtume ngena baadhi ya mirongozi ikayao haba sitifanyishia sifanyishie uharumali kaburi ikaya wandu wazi wandu baki hausoma wala kaburi juu halafunga wakurenga wana mawe wado wasomelea we wavuzia we wakaza wala kaburi juu zanogozila kazi yathibitishia ambahanu tukaonsipia karijao na hadithi ya kweli wala ya nrabo ya hamba zanogozila Izila zangu wandawu bi Allah ala. Zanogozila kazitufaiye mfu. Kinyume ngazi. Ani. Iyo mahoza hau yo taabu yao laikao ndo uzifanyo. Haukaya ima kosa yao ya hae. Na iyo bid'a. Na iyo keturejei itondo laikaya ndo ifanya. Hau badikaya mfuoi hausuia ya fanyiwa rogo amandazi. Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Haruma hadithi. Yarengwa ni Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yaani saukaya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru tumea ziya ile kaburi litiundwa wa an yuq'ada alayhi haharaza wanduati kenti otumale kaburi wa an yubna alayhi wanduati unde ile kaburi wanazoni wakausharia hadithinu waone saukaya uwasi wahele kabri linu imma wanduikengwa wahao ani hobafuni mwilo hau wandungwa wahao walite buhari idhan waone saukaya ezengo hizo ketu lazimu zifanyishi halafu baada ya yabo ikao lazimu izo mengoni mwazengo ikao ndo Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi ya ziharaza ezabilindo ukaya Mtume haba ukaya naha salawatullahi wa salamu alayhi naha ani salati baina alqubur Mtume haraza ho swali muharibu makaburi ngabuna hadithi ya Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ikaya orionesa riwaya ya unisabanu Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi haraza takhsisul qubur aninaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam takhsisul qubur وأن يبنى عليها وأن يجلس عليها أحد أزيا فتكم نجو كانت تمول كابوري
litibahwa ile kaburi ani ukaya alijeli tilo maturu na kadha zengo pia mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi aziharaza ziti fanyishie mtume haraza ye janaza itiswaliwa tena baina ya makaburi za hadithi zinu hadithi sahihi za velo shelo na mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi yabo zengo zinu ngabo wakati bukozo fanyishia ngabo wakati buko zoka zifanyishia ebongere kahamba wangikao ndo wadumu fanza na ngozinu kazi ngozinu zinu ndo kuikao ziharasiwa mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi aziharasi yeho badwa baadi ya wandua sawadzihi mfu eze ngozinu zithibitishia babahanu au kuzithibitishia ngabo hadithi ya Bashir na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu habaukaya kana nabii sallallahu alayhi wasallam mtume hakaya idha faragha min dafni almayit yikaya saati mizi wandua ziye mfu waqafa alayhi mtume yuhima hambiyo wandukaya istaghfiru li akhikum na mumtaishi samaa ya mwananyani fa innahu al'ana yus'al baha basainu mwananyani asangu uzisiwa ngabo riwaya yasa ya mtume sallallahu alaihi wasallam bakaya wasalu lahu tathbit mumombele ya dua Mwenyezi Mungu yamike yamthibitishe yamike kaulu ani ya sawabu ojumaye masala ikayao ndo yajuka hu uzisiwa ibange izo ndizo rafikiri rimwambieni neze hadithi zinu watukufu pande wa helaqini de serikali ya juzi kaya laqini ila kejathibitishia arma hadithi kutoka yontipia pia ngabo ngovo kwa mwanadamu lazimu yazijue yazelewe ukaya simonisa ni mfano juzi uka ebanu yenge mndu ngena mwana sis ngena mwana ngufanyo yebag mndu hashinende hadisi nena evamana wahe zebakizo harengeze proof za yebag here ya mndu harenge here mwana enda mwambia twali ye mwana ndizo mndu atundu mndu kaya ezenogozila wanke mwana yazitwalie zilande za siha harma yebag mwana wala haja kaja hunda yebag mndu ajukayaje mrojo hausiu na hizo zinu wako mikazo takriban haruma mwezi au haruma mifumo no mrojo tabi ya ukaya waiti mndu wakongena hatamba hitwa ya mruika yao hanikuwa masuala profu ya ibaki hendika jashido hunda ibaki halafu hiyo ikaya ya mwana mrojo subuti ya mromo tena hitu mwarongo amanda hizo sisi tujo subutira bila ni ukaya baba anu ya masuala yukaburini ikayao sisi sonti pia henyi mrungu ya juu rambilo ayonga sina mahamengo na majana na ziwi wono masuala mada yanu kweli mwanadamu ngujobala umndu zaitwa itiro imru masuala yao yatuka uyajua hata yajebala sujue namna indinondo tukofanya hata yashidea yajibu isaila ukaya ondoji mwambie ukaya ngabajuka uja wangu wailiabo malakani waje wauzise mfomi wao ndo vie mtume wao ndo vie shosha wanda shibi ya qibla yao nda hivyo wananyonda wapi ikawa uzise namna hiyo kujombe mfomi wao Allah waambie mtume wao Rasulullah waambie shosha al-Qur'ani waambie ukaya qibla yao nde ani de al-Kaaba halafu waambie kwa wananyondo wa Islam sango hizo zote pia kweli sisi hum duniani ngabo muislamu ya jozi zote sango hizo kikaziti ema na ndondo na tarudi kwa kanoshindo zijibu ulaindi idhani yabaki nduka wangomo mbele tathbit wangomo Mwenyezi Mungu yamike tathbit Mwenyezi Mungu yajalie ya hundane anukaba Mungu utoli yaende armukisa mem ndo diwaza wama yansani yao illa shaitan yabange ndo diwaza yabange ndo uomba Mungu Mwenyezi Mungu abadena na mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi ani rimombele Mungu Mwenyezi Mungu yamike ithbat yamike sawabu ojuma hizo ikao ndo yajuka uzisiwa halafu yashinde yasijibu rimsaishe samaha ojuma makosa amma ye hukaya ngarendore ndahime rimwambie ukaya vanungo juka uja uzisiwa na kadha msoamini ukaya ani iyo nde ilo maslaha sha yekairi ndokaya mtume riudunge hadithi ya mtume yamba ukaya na msaishe mwananyanyi samaha rabikaya astaghfirullah
ani rimsaishe samaa Mwenyezi Mungu msamihi haina lugha yonti pia rjohamba Mwenyezi Mungu msamihi Mwenyezi Mungu mthibitishe umike kaulu thabiti umike majawabu mema yajo ujibu yajo mfai uharuma ile kaburi laha waja maudhu kombe se kabla zimurreje gingoni mbabi ebanu ikamru hafu amado wandu wafao mahala itole mahala wazishiwao wabali wawaja wakati wandu hanza wabuwe wandu angalie ebanu hojusa wandu angalie uso wae mfu einu yo masulaha au yoti masulaha enamna ikawa ndo sharia ya Islam sharambia aramba ukake mfu hafu wandu wamtoweze ngo ikawa ndo ya hafari zonesa ranzoma nisoni baadi yabo wandu warenge nguo ijo msitiri ezingo za ezo ntipia showa na zioni waunukaya kaba sitabu ya hikaya hali ya hae waunukaya ngabo maslaha ya ukaya wanze wa juse waangalie mwanadamu hoi wa mrambu wekawe ndo la mfu aiwolale mwana nyasia ndo la mzee wa hato ndo la kadha ikayao ndo ya hafa ikawa indaye khaswatan ndo kawa hangu wa mahala huja wankarjan kwa mrumdu wajisha wendo la wae ani yo kabati taabu kwa wangubua wangalie hamadi namna baadhi ya wanazioni wahamba ngabo mnashoni dalilu ndo kanga mnashoni paro mnashoni mnashoni shay sahaba mtukufu uparo Jabir bin Abdullah wa haoni saukaya wakati kayao ndo Ubayy ya hafa ani yaula wa ukaya Ubayy woya haulawa arma ankodo halafu Jabir bin Abdullah ngambuka wakati kaundo ya ulawa sikaudo jusaye nguo iline mwangalia uso wae nerudine lila esilili akaulila ndo kaya ani akaulawa machozi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akauniona wala yanhani kajakahuni bia ukaya iso kazirendwa idhan yabo wanaziona wanisauka hiyo dalilu hiyo ni saukaya ndongo amanda hizo zo umkinishia waja suala ngabo nyakati mbaru uboko yotsi boraho wandudziha Mtume sallallahu alaihi wasallam haraza wandu watidzihe aru nyakati mbaru wandu watidzihe ye hikaya ele juangali yao wandu watidzihe ikale juangali twao ani bala lisali zamanga litwao wandu watidzihe ye hikaya lisala ndisoheya wandu watidzihe atampakali helo tipia kiasi ya shibri ikayanga litwao wandu watidzihe atampaka litwe pia nikale juangile ulimruni za nyakati hizo Mtume sallallahu alaihi wasallama hamba ukaya wandu wati swali za nyakati hizo warudi tena watidzihe wafuao aramba ukaandikale juangali yao atampakali yeye pia dili yeye kiasi ya shibri yani kiasi ya narambe metera halafu nekanga litwao hatampaka litwe pia nikale juangilo ivuli mroni zenye katizo zondaru Mtume sallallahu alaihi wasallama haharaza wangu wati swali hardi haharaza wangu watidzihe emaiti ya hao amdhani amambe seye aramba kiasi wala karjakamba ukabo hizo ratuhamba akaziambwa shanga bozinji ikao mbeseye wakati kusuru husuri zambe sharika hanzara ambe khaswa dezenrongo hizo ikao ndo za tende rambe hizo ikao ndo za lazimu sifanyishie hata mpaka rijeri mzihe halafu mvwani ama rione sa kiasi ya utosha ani hojumasa ngo hizo ikamzima dasi yari dunga armwe darasa hino ashida hifadhi zango ikao ndo razamba sha Allah taala ikange karibu yamru ikayao zango zinu zimurao yabo ngujoshinda yarengeze dhamana hizo hata zije zitimu ngebonge yabungarizi yabo rimikeni muzise masuala yani sha Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu yajalie zirifai duniani zirifai akhira biidhnillahi alkarim yabo ngamjo nika mwananyasi Muhammad Ibrahim Kasim ya mikro halafu ili ya uzise ya masuala ikayao ndo waishilizi wa ya uzisa insha Allah taala Mwenyezi Mungu arinike tawfiki rishinde rijibu biidhnillahi alkarim. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل جزاكم الله خير الجزاء.
Mwenyezi Mungu jo ubariki ya ribariki ya insha Allah taala arma ye ilmu ni tukufu ikaya odori nikaoyo fundi wakati hunu ngarinjia harma ye fakra ya he masala ne majawab na si baada ya mfuwe ya saha zihwa masala menji ya harma baad eziko jiri baada ya bano o siku ino mfu ya zihwa wiyo banda ndoro harma mazamo bala ama zihwa bala wanungo wendao direct au pia shahula shijeshiliwe magharibi yala magharibi mfu ya zihwa shahula shinu enadi namna ikado suala ya haja yone saukaya shohanzo liwani wana mayatima ani shohanzo pisho wana mayatima wajewe shila au wanaziwa na ikaundo aliyo ho mjini yani homrani ye hukma ya he shahula shinu hindi enga wandao fadhila banu aruma mrika ya undo ya fariki Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi haparo uzisi wa suala ya sadaka alafu mru yatasadakia mzaza mwanamshe hatoa sadaka hainika mzaza she sadaka ino hainika mzaza raha mzaza jafa alafu ya mtu ana mruma ya kanaye hamtasadaka mikamzaza ili asaidie mzaza Mtume hakubalia sadaka ukisodaka hiyo yokiri na wewe undana aneze fadhila si basi mdhani ya mpande wa sadaka wanazioni kwa jakhtalifiana kwa jumuiyo nkaya ikamdu hatu wa sadaka hania ya ukaze thawabu hizo ziwaswili mru fulani ya sadaka hiyo insha Allah taala gejokir kam wabenzi gejokir shabanu riparukar madarasa nyurwach banu rionesa ibada skuraka honesa nia haruma ibada shamdhani ama biswa shilizo ujodi waza wakati ikaya rionesa nia rionesa ukabanu ngabo hindu shporwao nia ngabo hindu shporwao uzoefu ngabo hindu shporwao ada isabari ndinie shaula shinu shongo lazimishiwa kandusi kula mru hapa einu de qudra ya hemru oi yafiwa umru wakati alona nafasi ikalu usiku unu yabonge ukinyume au kaya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi usku ani ali Jafar usku Jafar ya hapa tumeambia ali Jafar ambionu kaya na muwasaidie shahula haukaya wandu wao wahafiliha kwa tina roho za ukaya wadiwaza onu zaula mbairu evangena mwere shahula muwasaidie shahula na iyo hakika iyo ndiyo mrwakuka niyo ikamrwafiwa vage ko wandu wao wardise na ngwalazimishwa wo ndo wapihe wardiwa nike wandu wanu sadaka ke jazilo amma ke jakasi wa wakati ke sadaka inu mpaka ke wakati fulani au siku fulani au namna fulani shainu ya hemu ikaundo ya lazima ya sadaka yuki ne bora ya sadaka amani namna mtume sallallahu alaihi wasallam yamba ndo unika wandu maji ndo unosa wandu maji yode kairi ya sadaka amani namna mwanamshe ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya mwambia ukaya ani kairi ya sadaka hili ba mtume bakaya unosa wandu maji ibage mimi wallahu alam ngamwamba ukaya mimi nso na tabu yonsi pia yondu pia shahula mru ya tasadaki amma yoni relia ndeni ya heza ngozi okay mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi haram ya ukaya likulli mri'in manawa haina mndu ngana hizo ikondo ya dunia ijokiri mru yafanye rifanye zitendo zitima mru hawadhini ridungana swahili la nyumba nzima ritawasa ribiri jomsirini rijari swali swahili mzime swala ikubaliwa mzime swala ikakubaliwa haboko ha difference ya zeni ya za rogeti de shetendo wisho shanga boneni ya shetendo zanogozini zo just fanyishie enswabili just fanyishie nswarar just fanyishie nswane zanogozini timpakari shiliane mkanarzifanya ndogo ino heni mwa jofanya mbali hena fasi yae amma hokaya wandu wajala simishane mne iyo ndiyo mimi ndele yao she sadaka ikamru afanya sadaka
kama afanya sadaka ili haikusudia mru itokayonsi pia ikaundo ya hafa roho yae insha Allah taala sadaka hiyo Mwenyezi Mungu ajalie iwaswi shanga mcho mnabugu ya manana kabaizo hindi sikanzana be ukaya banu sadaka hau thawabu ikayao ndo mruazere yao mru iyo sawa na barua iyo sawa na barua mru ya ibe hao mahada ye hikaya ye barua ya hao hu yanzihano hu adresendo hu ibe hamala fulani mimi sonsi pia ngajua wewe Muhammad Ibrahim Kasim shanga mina yakini enge mruanzi ya barua Muhammad Ibrahim Kasim mruanzi ya Muhammad Ibrahim Kasim mrahanziha haho adrese Dubai barua yo kujajo waswidi hau barua yo kujajo waswidi ikawa adrese wa barua hori wasu ani hori wayo ani ndawi ni Imarati kujajo waswidi hakahonsi ndio ulio nani nge barua yanzi wa Muhammad Ibrahim Kasim yanzi wa Muhammad Ibrahim Kasim ani yabutsikanzana be ukaye barua ino bekawa mbwango rewayo halafu ya address ifanyishia nai kejajo imruha bango here barua shaka jaipost abaseno emrunge na ngujuo uka Muhammad Ibrahim Kasim nge Qatar shaha fanye barua kaja ipost ejo wasulije idhan amanzuna be ukaya ye barua ni zetabu zinungizo na condition adani dokaya ikewewe endrongo waifanya kudunga sharia ya Mwenyezi Mungu ho ziruzim ya bilinge lazima ikahubundana na fadila izararu ikeye mu ikaundo umere yao ya barua inu ikeye mru ani address ya Juliani yao itujonda onzi yani derejeziwa ikake maswili yabo ola ndobi ola factor yanza ukaya ani address encode bwana weka tujula direjeziwa tukesema isoso jomkinishia na hiyo ndo mfano mimi nakaanza nreme hosoni mwa esa na kuikaundo rifanya au rifanywa kwatu walillahi almathalul a'la longe hadani ndo kaya wewe nganzo udungeze conditions za pumbulo ezabilike yemru werewa barua ino yemru wa barua ngemeze conditions za kaya yere wa barua ani ya thawabu longe hiyo ndio mimi nakaanza wanadamu wadunge eze conditions kaundo za lazimu ilize thawabu zinu zijezi hunrihe hosoni mwa mrikao ndo romkusudia hosumuyo upande wa utole ya mfu sadaka msutana mbenda ino ya usiku huo amadenda mna nusa sadaka sha sadaka kaitolewa mru sadaka ya kweli ya kiri ya dunga zenzi za lazimu ya radiere wa mru ikayao ani yewa were wa sadaka insha Allah taala gejo masudi biidhni karim insha Allah. Naam. Ikado njihar ma ala bili kam fuhafu adzihwale waino maudu tasi wosoma hitima abu msirju hitima hiyo yofanywa he taratibu hino hitima hiyo wanru njilianiha kumsirini wanru asomo baadhi za aya baadhi za dua baadhi za kadha wanru abeha ila hitima aba hawa wanru ajawaenjeza ngawo kalima la muhadir ngawenda muhadir kumsirini hatua kalima la mawaidha haudhi yao wanru ikaundwa halafu wo hanyisiwa ntede banu wanru na kafe wanru wa wano zindongo zinu zofanisha ntsimundaru za kamili enswararu waja wapihwa mlo ikayaonga uporo wao debwe dikatharuse ani suala ija haruma zinongo zinzo mbili ye khitma ya hezi ntsimundaru zinu baadi yabo nebwe ikayao wo mlo upihwa wao zitaratibu za kikomori daiman amad heli uko urambi ya daima ukande shafai wasudo kitsambe za taratibu za usudo kana bahindwa hula halafu baadi kando atimiza sunaro zinu ngawakau yebwe wo mlo tena upihwa wanrua wa tole ye taratibu ya khitma ino ne yebwe ino
giona alaka na dini au ino ada bahta? wanazioni suala hiyo suala mkobe senge lazimu mukaddima. Naam, tafadhali. Hadani done saukaya husoma Qur'an. Wanazioni wakhtalifiana husoma Qur'ani wandu wa veheze thawabu hizo husonimwa ya Mungu ya hafa. Wanazioni wakhtalifiana. Shawa onesa namna ndaka ngabo hosoma Qur'ani wakatika ya ondo mndu ya ziwao ngabo hosoma ya Qur'ani baadia mndu hasa hadziwa ena usikuti konsipi hapo kwa wakhtalifiana tena ukaya mndu hajojua yafanya ndongo ya ombedu wa hena mnayo usonimwa mndu. Wage masala yanu namna ikaundo wanazioni wakhtalifiana harmayo ngabondoni saukaya handani do kaka zijathibitisha hazenogozinu na mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi shanga wandu wajibu na wale swala nusi sayo swala bakonge tukota muhadhara wakamili ngabo wandu wajibu changa sina wakati ngabo wandu wajibu waunisa ukaya ezendongozinu ani amazononi sekaya ngabo wangu wanyisia mafumu maidi. Hama mfano al-Imam Shafi'i harumaya tafsiri ya Ibn Kathir ni tafsiri al-Qurtubi harumaya kalima la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambakaya laysa lil-insanu illa ma sa'a. Wage Shafi'i rahmatullah alayhi au nisaukaya kalimainu walaysa lilinsani illa ma saa ngeonesa ukaya mwanadamu kana ujua ya unana na thawabu za mndu mrwaji shangu jo unana na thawabu za hizo ikaundo yeye yafanya jeli bokoka na ujua unana na madhambi ya mndu mrwaji lazima unana na madhambi ya hizo ikaundo yafanya. Showana zioni wasaya kwa jamkubalia wamba ukaya mndu mu'min laysa lilinsanu illa masaa yofi ani fi haqqi al-kuffar shema mu'minina wujo undana na thawabu ya ndrongo watuzifanya. Naam, Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ambaukaya idha mata ibnu adamu inqata amalahu illa min thalathin sadaqatun jariyah hiyo ngabo na ilmu yantafi'u bihi halafu na waladun salih yad'u lahu. Yoge amali abdu salih wa yaifanya waladun salih halafu yo yafanya tsindaye sha Imam Shafi'i baya ajibu amba kala ezonogozin zondaru inu saabihi emaiti wo hazifanya haukaya min kasbihi mengoni mwa ele tumolahe mzewoi nde mwana hahe uondaye yabo min sa'ihi yonzima isadaqatun jariya inuende ayihansi yaifanya imreje yiu halafu kafadhalika ya amalu ani sadaqatun jariya halafu ngabuna amalun yantafi'u bihi halafu na waladu salih yad'u lahu hamba hizo zote pia hizo za hahe yazifanya. Halafu wanu amba ukayazo ukiri na yeye ustafidi wajana dalilu ya saya walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wanwandu hata wote wanduhuzo shawanu waaja baada yao. Halafu Mwenyezi Mungu arambia ukayaja'u min ba'dihim wardiwa amba ukaya rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وردون روا واستدلنا آية يسايا يبقى آباؤهم لا آباؤهم ولا آباؤهم لا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
آباؤكم آباؤهم لا وأبناؤكم يدرون لا آباؤكم يدرون. وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم، أيهم أقرب لكم نفعا جزاكم الله خيرا. واستدله أيyo unisukaya yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngonisukaya ngabo wa baba wakawanduwema ukoinso kiyama ngojusha fiyo wanahao ho nduwema wao na wana bukungu wajusha fiyo baba hao yenso kiyama ho nduwema wao na ibada ikaundu wakufanya baige shafi bangu so nisukaya bali yabo mbabana mwana na mwana na mbaba, yani yo iktisab, yani yonde zila yafanya mbaba ila masaa ebake wandu wangu unisao hena mnayo na yabo skanzano nisukaya ngabo wandu wangu kaya eze thawabu za Qur'ani ngazi waswiliu wala mrikaundo amkusudia ngabo wangu kaya kasu waswili upande wa qiraa hamade namna wazones unisaukaza ngozinu kaziathibitishia usoma ya Qur'ani hukabriju illa ba'da dafni عند الدفن wakati ula wanwazi hao wanazioni waonesa baadhi ya wanazioni waonesa kazo ukiri waonesa wakati ula wanwazi hao Ibn Umar hansi wasia wakati yaji ukauziwa wanru ani hambia mru ya asome ani fatihatu surati al-Baqara anu wandishi zoni ya surati al-Baqara wa khawatimahu halafunga bo riwaya yaonesa ukaya yasomeo mwandishizoni ya surati al-Baqara hozitswani hae yasomeo mwishizoni ya surati al-Baqara humi dunia yo ma'athur yoti hadithi ya mtume shayo ikaya zango hizo kajathibitishia usiku yenga uzima fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza thibitishia harmu hayati wa mtume ni hadithi ya Uthman bin Affan raibe shaban kamtume ambakaya ani wakati mizotia yo ambakaya na msaishe mwananyanyi maghfira mrudi mumombe dua Mwenyezi Mungu yamike ani tathbit hujuma ezen goza idhan wanazoni wakhtalifiana hujuma ezen gozi shahamade namna ikaundo nazonesa ranzuma dizoni Qur'ani waswili yoke waswili ngabondongo koze thibitishia wandu wamba kazo waswili wajibu uda ukaya soka si waswili ezabari ndindo kamtume sallallahu alaihi wasallam alayka jazamba izo mtume hamba wacha mwanamshe posoni mwa mtume hajamwambia ukaya ya Rasulullah hamadi hadithi ni sawa madisona hadithi sitasadakia mzata yangu simika jaria ani mrazi mwanamshe ndado mrumishia halafu enda kamrumishia halafu mzata yangu hafu imru umri fi mzata yangu dami ula jaria hadi hanrejei harumwe miratha mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi anabakaya amwambia ukaya izi thawabu zao ihsani wafanya mzatao wamike ani yabozi thawabu zahe zazi pariania shaye miratha iurejezaye yakabasitabu ngojo umrega tena uje umrumia kwa miratha iurejeza wayishi sinu mali zakana mzatao halafu mzatao hafu lazima uzirithi hardi mwanamshewe amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi mzataangu hakanatumu ya mwezi kajaifunga yamjojo humfungiayo mtume amwambia ukaya mfungiyeyo wanazoni wamba ukakartuje tu mwino einu tumu ya ramadhani einu tumu ya nadhiri einu tumu ya kafara Allahu aalam shahama mtume amwambia ukaya enda ifunge wala kajamuzisa mtume ukaya eyo tumu ya hindi shamtume amba kaenda ifunge mwanamshewe ardausta mtata asamtume sallallahu alaihi wasallam alayhi kamzata hangu kajaheji enga mjojo wa muhajia mtume amba kaenda wa muhajie engarele wanao inshallah idhan inde namna ya hadithi haja wanazioni wambaukaya masuala ya he sadaqa masuala no hetum masuala heji mtume hakaujibu ala hasbi masuila anhu mtume hakaujibu namna ikaundo ya uzisiwa mtume kaja uzisiwa kaya wa hali yasihu an aqra lahu alquran vahika jajib hani hauzisiwa tumu ambakawi hauzisiwa heji hambandizo hauzisiwa sadaka hambandizo
izo yatso izo kaja usisiwa izo ndizo wawahamba izo ndizo Abdurrauf ambao izo ndizo wawahamba wanazoni waomba kaya zoukiri mruhaso mu Qur'ani wa uhudia ani al-thawabu ila al-mayyit sawa kana yeye nduzao au yetse nduzao ani wambuka haya weze thawabu hizo ngazi wasudiwe. Amma mimi tisomo harumashio sha al-Imamu an-Nawawi Bashir hakuja nuse swala hiyo tisomo shio sha al-Imamu an-Nawawi na umume ngoni mo wangu amba ukaya thawabu za Qur'ani ngazi wasuliwe mfu shahaba ukaya yehikaya wala usomo hanikiwa malivo fayuhramu ala al-akhidhi wal-mu'ti malivo yana yo haramu ko jumwe warenga nene yamnika ikawa la usome Qur'an hanikiwa malivo yo haramu malivo yao ko jumwe nikiwa yabeshea yo haramu hosomwe yamnika idhan yarwa waili wa undao na haramu. Izo sizisomo harumashio sha al-Imamu an-Nawawi na ume ngoni mwa rikaundo wamba ukaya shawanu wamba tena ukaya yo ujuzu wamba yo ujuzu anda dafu aningo josoma bala yadziwa ngabo wamba ukakaina mkiri usome wakati ndwaji shanga wamba kange jo kiri usome wakati ndwaji je swadaka je tumu je heji je sasaya wallahu a'lam msuju wakati jibu amade namna wa in kana hunaka ni shay'un ghairi wadih abongo jona unjordi unrejeze suala ojumaizo ikaundo na hamba ikanga bondongo na zamba ikauka wadih. Naam, obano balo ivuhu harumaye jawabu ndoka wanu abaha hujibu bishakli am rielewa bishakli am upande wa husu ya Qur'ani wiyo ne ze fadhila za Qur'ani kausu Mungu ndo fadhila ikanga irejeze fadhila kazi wasuduye mfu kazi sumu maswili. Naam, suala hiyo pande ungo wazi kwa nazona ikhtalifiana ina mru urojodu ngaizo ikaya ndo yaona maslaha na mi harumu suala inu hautia mnambugu wahangu miwona ukaya yani kama mungu tusoma bahe tidainu mipango ndo afanya shika mungu tungo soma bahe similiki fadhila sizibe mndo nakahanza taabu yondaho miwona mbabe upande wa Imam Nawawi edika ndo yaona hiyo hakikatan sha suala ikao giona mnaivumba biga mnaivuba ano sabari hindini dezen sundaru za mwando yemfu ya hafa zabari hindi dezen suzino special ya ukawa ndo ndewe tanganyihaniha wesoma na ulantede na unakafe zabari hindi dezen sundaru zino zabari iso dezen sundaru zindo jina hau zabari hindi sundaru zabari hindi zino bidhat aba ujuzi sifati ndabya mdhani ndo wazifanyao au kamiti dekina alhamdulillah sha yona nzuna ambe dokaiza ngozinu mimi ngabe na shakanizo yode mana bakomikende yode mana bakomitende ukamtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi bainja yonziro osuni mwatu ukayahar mwanongo za ibada zinundo ngoboko haina mlikao lazimu yabuliwa yafanye namna ikao ya amini kwa ibada ndio ijuka sahih sahata mwanongo za itikadi ya mandazimu mimi yonelewa ndo kama mtume harambi ya ukaya dama yaribuka ransi zolona shakanizo ila mala yaribuka mwanadamu ruswali adhuri na sina ruswali aswiri ruswali magharibi ruswali yashar rifunga ramadhani na sina ngena nafasi na heji kahende mwanadamu ngasina shaka hena ngoye dibari kajajaru mwangu fulani kajenda manu fulani na kadha zako zinu njasifanya baya atifanywazo ikaya zilazimu woyi haro shia shingazi shahatu shingazi shasha shikomori ikaya mrunge komori mruka tsudokiri huenda elema ele ala ya kingazi jala neno wandu na iraka jafanya usikofanya wandu kwa kirihula mpaka hatu mwao ngolibo mau ya ze shuli la kanisa utuka udokiri waja wahila ngerile shaula sha ikanga wahirimuni bo Muhammad ngabo pia ushaula kutukiriwa nda wahila usikujo pia kashnauliwa bali ngojomaniwa
gujomaniwa ikanga wapiosha ula shahidi mwao warugo ndo hila wewe kutukirwa henda gujomaniwa nuko jonda wale waditi na wajua umani yabo ijotosha umani woi ika wafundu haparwajo hitimani ikakiri wengo sikwajo ufa karna umsome hitima hiyo naam hiyo maokul atisomewa wako sisi mndu ya hafa utondo msirini sio ati msirini yatiswaliwa bawi kadoja msirini nge woiva ya tukiru cha hitimani abo sikwajo ufa atisomewa hitima songo iso nyangu shahondo ja lazimishane ukaya nurisa mrabanda kutondo hitimani jamaa izo ndizo wewe wele wao sindizo mimi nele wao itabu iningi ndahu inga wana shaka ukamimwa na Waislamu horuswali wazima rifungu wazima na kadha za Kiislamu zifanyao itabu uniona naona wana tushinda na jaruma za hitima unso anza nje jaruma za hitima msu amini shetendo shino shinti tendo shafanyiwa banu hata wao wambo wa usuya kawasome wazango hizo kazathibitisha kawazifanya kazathibitisha kawazifanya mndu tukaonsipia wanazioni wambakaya wa usuya kana warayema kalima yao jazakumullahu khair naam wambakaya Qur'ani yo waswili ne waswili mimi njamba mnoti no bedu wakati fu njamba mnoti no bedu wa shaho unjilia nabala jahili bokomi wombe ya wanduwa mimi alhamdulillah mi wombe ya dua wa Uislamu onsipia alhamdulillah mbese hata harmaze darasa zangu mombe la dua Allahumma ighfir lana اللهم اغفر لنا ولوالدينا واولادنا ومشايخنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا اذا نرونتي بيا نرombe udua nana harmaze kunutu zatu mahala alazim uteze kunutu si uteze kunutu اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات نسمع ربي الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان bangesi wombe la dua Ibange hiyo na kanza nambe haujibu anintoshi laifu ikawa ndo shakanza fanchie. Esa ngozila kabja parozi jua haunja parozi jua uko wandu watende wa parozi fanya. Wadunjiliana wasome Qur'ani ila usiku idhani ya mfu ya hapa ye katina mtwamando wala katina wabwe wala katina fukare wala katina shenda wala katina 40 إذا نقول تبيا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذجتي بتشيانا مترومة ولا كذجتي بتشيا أرماي دنياته يا كسلام كرجزو نبهانو كويلي كرجزو نبهانو زنراب يبغى إذا نقول زيلا إلا نمنا وانو وفنياو إلا نمنا وانو وفنياو إكايا وأغلبو yopari hania haruma dini hatu ngabondo kufunga zikope wao haruma dini sindwaji sejaze chilo o haruma ya dini ya hatu نعم 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 جزاك الله خير فندي هارما سؤال وبكش مسألة مايلي سؤال يهنداني يريروا يبانو هارما يزنزي za messenger zatu yusisa ukaya haruma ya alamu البرزخ madame mfuasa hafula hadziwa yiwona ana na wala wanduhuze ikaya ndo watende wa hafa kabla ya haya الله أعلم هرما علم البرزخ والله نسنا معرفة لم أتوقف على هذا الموضوع سجوا نعم سجوا إكاي ونا إكاي وجونا ناو إكاي جونا ناو الله أعلم سجوا علم البرزخ مسجوا ngabo ala tsainu ya rjidi ya harma ye pash kerire ngalere isume bane shingazi ja assalamu alaikum ye nge jo kirine nde oheji na heji ye mzaza hangu nirudi nidibiye mro yensi huyo buyo ya heji mbaba hangu tena yani we namna naelewe suala mwanzo heji wafua ili hazima alafu ngoneso kangejo kiri na mwendo haruma heji nzima shamtsote ni abalani ni wa heji waili rembaba remzaze kiasi wasoma tidelizo hamba mabahe na mzazae zigharamasa hahe zo mbili
shakatwa heji ya waidi yeye ngo heji yo mbaba hae ngo heji yo mbaba hae shanguli bo mru tena wadungane ndia heji mvata yewa vanoshinga zijashinisho tabisha mro kabisa ushisoma ewa sababu wasoma sisirelewa mimi njasoma kama nsusiona shabu wasoma telewa iso kanza wambe ngejo kiri cha amade namna mtume sallallahu alaihi wasallama ngabo mruporo shibruma wakati mtume akawaheji na singa toka maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallama heji nzima ba heji hiyo poro hajjatul wadaa mtume hafardishwa heji wa hawashenda wa hahe na yenda Madina mtume kaja heji wa huo harumu Abubakar halafu yende ya tendeo wangu wende wa heji honziani wendao mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi hardi harumu Ali ibn Abi Talib hamika baadhi ya mirongozi yende ambi Abubakar ujuma hejiyo alimuhimu hejiyo ikatendelewa ni Abubakar mtume kaja heji wa hawashenda huko mtume heji wa hawakume ikayao heji au mwezi wa heji ngarjua ani baada ya Abu Muharram Safar Rabi' al-awwal mtume fariki idhan heji yo hamba hajjatul wadaa mtume wandu wakaununia rumwe heji bukoyo de ibada nzima wandu wakubaliana kai ibada hiyo wandu juwa warufaisha sauti yao warumwe manunio de heji mtume haishi amraba ukaya labbaika shabruma rahem mtume Musa ukaya ani manaka labbaika shabruma ndukayabo ani nawaitunga muhejiyo shibruma ingeri do rongo walu gabai rahem mtume bakaman shibruma shibruma wondo ndawe haba mrola hajibu amwambia mtume ukaya akhun li au qaribun li hiyo shaka ya hemdu ya kofesha hadithi amwambia mtume ukaya mwananya amwambia ukaya hemdu karibu naye rahem mtume bakaya hal hajjata li nafsika wewe uparo heji hamba njaparo heji hamba haji li nafsika thumma haji li shibruma hejiye nafsi ya oranzi ngeuje uhejiye shibruma uumvumbu wao quelque soit la personne idhan wanazoni waelewa arume hadithi yokaya mrukaji uhejia mru raham reja heji hakamtume hazia ola kwa yakuna ujo umheji ya bora hawa heji nafsi yao hejiye nafsi yao ngeuje uhejia mru Roge ikaya wewe wanzo ndi waheji mbaba wa mzazao ngamwanda nganzo ikewe uparoheji iyo handani amma ikauparoheji ngejo ukiri ndi waheji mzazao urudire mdungane ajia hejiye mbabao hauwe kinyume yabo ikambaba hula mzaze huno alimuhimu ndokanga jokirize heji zozo mbili zifanye usiku zima ani hanafaka ya hao kabati taabu hata ikakutsawende gojojo uruma wangu wailie mzimende ya heji mbabao mzimende ya heji mzazao kama sitabu inshallah tabaraka wa taala ikawa tekeleze za lazimu inshallah taala wa heji gejo kiri kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Shabo ngabo alabo ko abo ijija ani ala ya jija. Naam. Yaba haika ekanga mina mapesa yaweka irindo tude nende na heji au do tude ni behe nzaze ndia heji madama mtume hamwambia ukaya tele uheji wewe ya horangu aba minga mihule na maka shanga mtoma pesa ni behe nzaze heji na mira hanja heji yekairi nende hao kairi nirume mzaze ani ntideze mzaze rangu mahane njinen mathalan ngabo khilaf somona zioni shabi minga bambuka ibora kairi uheji wewe ranzi haukabano ya pasiwa ne heji ndawe wewe nde mwenye mapesa ya wewe heji hupasa ne heji hupasa mzazao kejampasa ukakati nambaye mzazao kejampasa ukakati nambaye ru wewe nde wapasiwa ne heji ukawende ulona mapesa vogabo ikema pisala ngazwende afanye heji ngazwende wafanye ya horanzi ngeuje ube ondo wadunga yabo haumdungane kesa nafasi ngizo kama kitabu inshallah taala hiyo ndio heli mimi namba wallahu aalam he hadithi ya mtume hiyo yambaka hajja li nafsika thumma hajli sha mambo mbili ya bili mbida bili kama ndo unamkaya ya mapesa ya hangu bin kasbi ummi
min kasbi abi. Naam, mimi ran sana ndo mahaunu ne heji yo ujwa ifanyishiha haruma mrujo ufanya yani mrujo hini kapanz idhan mbeho mzazangu ngemru mduazi hatama ya ukaya mimi njenende baada yabo wakabona zono onsaka yukil wallahu alam problem ndo ukaya kuna ujua wendewa heji mzaza hao rahawe jaheji shika mzaza hao ndewe ndo kutwenda mvani yani wanazoni waone sabkaya yejoki wallahu alam. Okumori ekamnunge moto hare mruka heji shele tujare je afanya madhambi tena. Shamru jo swali yao. Mrudo swali hada afanya dhambi. Mrudo swali afanya dhambi rahu. Na we swali ndi yafumbula ne madhambi. Ihejika jafumbula ne madhambi. Ye swali ndi yafumbula ne madhambi. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sahih. Yehejido ko yongo na condition. Abokaya man haja walam yarfuth walam yafsuq raja ka yaumi waladatu ummu. Tabanu madhambi mrujo yafanya bashinga na majana na bahiru. Naam, hiyo ni tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumruka kafanya madhambi. Unaona, hiyo ni tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Shahoka ya kufanya madhambi bali nga mndu mduazi ashe ngabo ndo bokuto uyafanya hata hokongoni. Hakika. Ngabo ndo tushindo wenda. Ngabo ndo tushindo wenda. Wenda wahaulia no uto ushinda wende wende wafanya madhambi. Hani hiyo tawfiki. Humndo shindazie madhambi ya hiyo tawfiki. Ebange kinyume jomkinishiambe seka wende weji uombe Mwenyezi Mungu ya husaidie unense madhambi yao. Hoka kama si mnujua shinda husaidie yetu Mwenyezi Mungu. Kama kutina protection, kutina nrongoza ushinda sisi uzie madhambi yao itole tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Wakijo kama sura yaka kuwalinga wana azma ya hadha urente madhambi yao beseka ilu sarwa wende weji uje uombe Mwenyezi Mungu haruma yeji kabo Mwenyezi Mungu nisaidie unense madhambi. Na wema dhambi niafu mbaone bahu shema titia ukuna ushido ya ranzi reka hanzare kakujanza ko yawo mubirano nayo ngayo bafuni mwaho ngawo jumwesha hitso ngawo dingoni ya moto ko ya ranzi je ngabo madhambi ya angalia ngabo ya huishia ngabo ya helefushe dhani yawo kuna ushinda uyatawe nawe kutsimfuma tsonga bahonziani ngwendo naona wantu ekojo shinda ujizie no wantu walonziani watsufa nguo ojo shinda engojo nadau haufunye matsu dora manino pondoi yani yawo madhambi sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yashiru bishaye hajaile madhambi yao ngasamili hao hapo litawazao ngasamili hao bwana astaghfirullah. Wakati Mwenyezi Mungu alinka taratibu zenji za ukayarisa milo madhambi yao. Ikamndo hatawaza haila uso madhambi yao wawaishia waona Mwenyezi Mungu yasamee. Tumearamba kayani salawatul khamsa yukaffiru ma bainahunna. Swala tano Mwenyezi Mungu samee wa madhambi ya jiriam. Aljum'a ila aljum'a kafaratu lima bainahuma. Jum'a ila jum'a Mwenyezi Mungu samee madhambi. Yaunda hapi, yaunda la matiti. Al-umra ila al-umra kafaratu lima bainahuma. Yaunda la madhambi matiti. Ifunge madhambi yao ngasamilo handogo sinjiri zifanyao quotidiennement. Naam. Shalama huu tawfik usema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu usaidie hauka yao yusamila tauba. Tauba hiyo Mwenyezi Mungu ndio usaidia. Yaraelewana? Naam. Shakirin. Jazakallah khair. Wakati huu kubu mwananyasi tsoi kaya wa rusa suala uzisu kaya suala yandisera ngoda bano kabo hitima ikaya o zo fanyirabo kaburi juu zidungana na bahasha ngabo mwanama paronambia ukaya ngoni mwaze nongoza za muheza usiu na mindo kaya mtu fulani ya mhusu afariki alafaka ulinda ukaya heli ya hanguda mina henga mjopara wandu aramwele kaburi yani njaka helewa lugha shat jesi undukaba lahari mrupara wandu wenda haramwele kaburi alafu wandu wao wa uwandu makhususu armomji
wo waote wanazioni walati mafukara walati la wawando makhususu wa kimila dondo kupora kaburi juu wanongo porabo kaburi juu de bala wasome khitima abo wa nyisizi wa bahasha mwananyasi yungu uziso kazi nongozila balangizo na fadhila harumai mkaundo ya faola au ila milanansi songo ufanya basi ngizo harumai dini hatu zanongozila nsujwa zabaleni wanzo njibu le suala ilo lijijibu wawandu maksusu wadongo paro yabo kawafundu abo hata uvumbu ukavumba itima na ukosomo itima uso masili awasomo qul wallahu wawandu maksusu ikayao zebasha hizo lazima wanikiwazo quelque soit zanongozafanyishia ani yonge njiyao haruma ila tartibu ya kimila nansi yotsi ketunja haruma tartibu ya kidini yo tartibu ya kimila nansi dalilu nduka vanutsi ndio baye bo jo poro wandu kumsiriju valarone sabanu izo Imamu Nawawi hamba zoti nizo mimi nambao shaizo dizo Imamu Nawawi hamba harmo madhabi Imamu Shafi'i wandu wambazo ukiri wandu wasomo Qur'ani waibesha mfu wardi wamba ukaya ikamndwa ni kwamba hindu yo haram kosoni moya nikiwa yarenga nane ya mmika wa ilingwa hundo haram so dizo Imamu Nawawi hamba wanzu ya dunge na dunge tuanza bai sha hizo ndizo Imamu Nawawi hamba kwa madhabi Imamu Shafi'i na waondo ambayo ukirimdo wasomo Qur'ani hapa yaze tawabu zo wasulia mfu ebo kama msuambio hamba zifanyiwa hakika ila dai hawa komoro kwamba kazilade zihasara mfukara yani ngola tema liyaho urudike kuhundu fadhila urudi hunda madhambi urudi mfu yako kikaundu fadhila yani ifundi yani hakika mwanadamu mroya zingamanyia mra rengeze malizila mrashe tole mfua hewa la sadaka hanzia wakongu hunda fadhila yani ama kana aula yani la hawla wala quwwata shango jambi shango wala za kweli ndo kaya shatongeza kufanya uzila hamandizo kusona ka uhamaniwa ni mru ya tufaza ngo hizo na boye mru ya mania uwo mru kwa lazimu yake yao yule kweli maisha kajaza hapa shawo mru lazimu yake yao halafu akaudhani mkanyapo fulani afa unjo sifanya alafu kaja sifanya boge hizo ngo kwa hakika majawabu ngajijibu hapo swala Ustaz Muhammad luko skanzan livumbwe bantu ko kujaluzisa ibalango shele yokaya wahahindush poro 40 kamwafu wala yudes ala ya mwiso shabot aboy sahwij abamlijibu naam aboyindush poro 40 kamwafu naam ya 40 woy hangwanda 40 woy kawati ya ahli sunna wal jamaa kawajayinush poro 40 haukabango wajote de wake monsi na mbili na ndaru na nne na nsani na ndadaru na msukari na nane atange waji 40 wanu kamnu hafu yabo kabati monsi yabo ngabo bahi hafu yabo tarahiyahe izia yabo ezenongorazi vumbu wazila zila zimumba fanywazo shahondu domwaziza tena ulama na yenge hula abo ngabo 40 ngabo hauli zangozo ntipia kajatibitishia arma dini ya Kiislamu ya hatu harmoi madhabi al-imamu harmoi madhabi ahli sunna wal jamaa kabati monsi kabati mbaru kabati nsanu kabati mfukari kabati shenda kabati 40 kabati maa zangozo ntipia kajatibitishia tamba banu harmoi ahli sunna wal jamaa ya 40 wihangwanda 40 وي بمامادي تسمشيو حرمي موسوعات الإمام الحسين يشوشة مذهبي أدار شيعة عند الشيعة ونسوك 40 بعد الوفاة إنو عادة يكيرابو ورديوني سكا إنو عادة يكيسلام ترتبط بأهمية العدد يفنغتانا نولة مهمة وهي نوم يشيسابو 40 inu yandisa ntundai inuke jandisa waonesa ukaya inuke jandisa homjo wa Uislamu bali inu yandisa imanu usomee makalima sharab haonesa ukaya
ambao لم تكن بداية هذه العادة مع مجيء الإسلام فهي عادة قديمة. عادة إنه كجانديسا هم جوا الإسلام إنه عادة يهالي كانت تقام في الديانات الأخرى إنه عادة يكفنيشيها رمز دين زكايا كالنصرانية مدو نصارى واليهودية نو يهودي والحضارات القديمة نانزي تمدو نزاتين كالسمرية والبابلية والفرعونية يعني زينو دزينيسترا زكايا وانرو بارو سمرية na wanroa paro mababilia na wanu mafiraunia ngoni sokaya فالإحداد على الميت 40 يوما يعني إلترانغا لهم رهافة لدوكا ينسيو من غمينة. واختلف الناس عن بداية هذه العادة عادة ينيا نسانسون داي بس هي وفنبا ما ترهنا الترهير أنا بكا ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ رحان رفضا التاريخ زجاجة نوزنو بوزو زانديسا avant l'histoire ayo zungo kuhamba avant l'histoire alafu ya video bokaya isanongozinu zandisa fi asri alfara'ina alqudama'u wakati mafrauna wa mando khatonu ya mujuramu saijaja kunhau alafu bokaya عادين بقيت هذه العادة في مصر إلى أن جاء المسيحية حتى ومسيح وجا نايو وجاكت لني هم 3500 قبل ميلاد عيسى مع زلزال رنجانا عيسى جزالوا وما زالت هذه العادة تقام في مصر إلى يومنا هذا. هذا يباكي مصر يتابع وتعود إلى السمرية والبابلية حيث كانوا يعتقدون وعن وكو أمينكايا يكمرها فو يروحون باكيو هرمال داهو لمدة 40 يوما ثم ترحل نهائيا عنه بعد يوم يروح إليه جراه لداهو يلزا يوندوبانو 40 ياديسا للو يا جنباري لا يا كسلام للو نودو باروي 40 ani waangu wahenda armaye ezan gois wange Tanzania baba sana sarijibu maswala pia nikubalia maswala jibu la pia ya ikaundo ya uzisiwa jazakallahu khair ikanga ya tuzisiwa ngarjo ya usisukundwaji. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل وجزاك الله خير الجزاء. Katunu karatsumiliki kasudo shukuri ya fundi watu na wamba wananyasi kaundo hadi harama mpango sikwale wenu warikubali mhono watanga waruditse na wariombe mzee wa hatudua mzee Muhammad al-Haji kayao hafariki dunia armo mji wa nyuma za bambao mzee kayao hakanguzo mngoni mwezi nguzo zahe maendeleo usoni ya homjo nyuma za ikayao na ufariki usiku wa leo wenu na yende na uziho armo mji nyuma za usiku wa leo wenu ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mrehemu ya mghfir bani kayao ndo yaliyo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.